वहाँ पे देखो घर पे पड़ी है। पीछे से आगे गाड़ी क्या वॉल है चलना है, यही मौका है, बताइए। अरे कवर फायर लेफ्ट से भी हो गई। हमारा कैसे लिखे? अच्छा हुआ मिल गया आपको तो 30-40 का प्लस। मैं लेफ्ट में गया, मेरे को गिलिच से दिखा। लेफ्ट में गया, मेरे को गिलिच से दिखा पूरा। लेफ्ट वाले घरों में, सामने वाले घरों में हिल करिए। क्या खेल रहे हैं, बस हील करिए। जोन आए No! इजी 1v1 वो पैनिक हो रहा है। अरे वो